Ginaano pa ni Brother Jonathan ang ating slideshow. Await muna tayo ng isa. Shall we all rise, please? And then after this, we will watch a short slide from our speaker this afternoon, our visiting missionary. All right. Sige. Okay, sige. Paki-open na. Okay. Ito, pag-iopin na Brother Jonathan. Go ye into all the world. Alright, amen. Far, far away in hidden darkness dwelling, millions of souls forever may be lost. Alright, if you will not, support missions and missionary work, millions of souls will be lost. How important supporting missions. Amen? All together, verse number 1. Far, far away, in darkness dwelling, millions of souls forever may be lost. Oh, it goes, salvation storytelling, looking to Jesus, mighty God, the apostle. All power is given unto me, amen. Go ye into all the world and preach the gospel, and lo, I am with you always. Ladies, verse 2. See, amen. Come on. All together. All power is given unto me. All power is given unto me. Go ye into all the world and preach the gospel, and lo, I am with you always. Amen. While we high, the voice of God is calling. Come on. Why will he die? The echo in his name. Jesus has died to save and let the calling. Life and salvation never go wrong. Ladies, join now. All power is given unto me. All power is given unto me. Go ye into all the world and preach the gospel, and lo, I am with you always. Last verse. God's be the day. Repentance from every nation. Glory to God. Triumphant we shall sing. Ransom redeemed. Rejoicing in salvation. Shout hallelujah, for the Lord is King. Chorus. All power is given unto thee. All power is given unto me. Go ye into all the world and preach the gospel, and lo, I am with you always. Thank you. Be seated. Amen. Praise the Lord for that song. Okay? He promised us that He's be with us, no? Even unto the end of the world. It's a blessing to have our missionary this afternoon, visiting missionary. Okay, he's a graduate from Katipunan, Cebu, Bible Baptist Church, under the leadership, of course, first from Pastor Emeritus, Dr. Army G. Salba, and presently, his son, Pastor Kent G. Salba. Amen? All right. And before he will come and speak to us this afternoon, busy ito sa morning kay Pastor Dennis, and then 1:30 proceed sa kay Pastor GD sa Pulumulok. Okay, tapos nagulan pa konti, tapos proceed naman ito sa Marbel. So, ikatatlo po tayo na church ngayong hapon.
na kanyang bisitahan. Amen? So, ganun talaga ang buhay missionary as much as possible. No? We need to maximize our time and schedule, no, as long na makaya pa, mga kapatid. Okay? So, this afternoon, before he would come and speak to us and challenge us, okay, for a few minutes, okay, ating, okay, iwas natin, review natin ang isang slide, no? Of course, no, particularly to the country of Ethiopia. I pray it's said about my life that I did more to build your name than mine. For the cause of Okay, our missionary this afternoon, I met him just recently, last Monday. Ay Pastor Dexter during his half day lang yun, no? Na that Sunday is their first year's anniversary, and then the following day, that is Monday, their mission conference, okay? And it was the time na na-meet ko itong ating missionary, no? Missionary Apollos Kutamura. Narinig ko na yung tatay niya from Pastor Lando, kilala niya. Okay, but I never met him personally until nag-meet kami last Monday. So it's a blessing, mga kapatid. Okay, maybe he will be the one to give us details. Kailan siya nag-graduate sa Katipunan, Cebu, and then about his wife, about his daughter, and then ang desire ng Panginoong Diyos gi-impress sa kanya
why he consider Ethiopia? Why Ethiopia? Okay? A lot of countries in Africa, but why Ethiopia? And Ethiopia is one of the ancient country mentioned in the Bible. Amen? In fact, it is a very significant, no? Na yung Ethiopian eunuch, kita natin chapter number 8 in the book of Acts, no? Na kung saan na-meet po ni Philip, mga kapatid. Okay? Few years back, we supported Team Ethiopia that composed of missionary Jerwin Alconera, missionary John Coronel, and missionary Elijah Alvaro back in 2004. So those are missionaries going to Ethiopia na nag-support po tayo, but none of them not right now na nag-stay pa in Ethiopia. Missionary Jerwin, he went back to the Philippines few years after, and then also there is what we call civil government problem. Nagkaroon po ang Ethiopia, mga kapatid, pinaalis ang mga foreigners sa Ethiopia, and it was affected. It affects sa ating mga missionary doon. Compels sila missionary Alvaro, missionary Coronel to consider another mission field. But praise God, yung work po doon ay nagpatuloy po yung work. I'm not really sure. Maybe missionary Apollos would confirm later kung kaninong work yung nagpatuloy kay Elias Bangkali, kung kay Pastor Coronel ba yun o kay Pastor Elijah. And praise God, we have a part for that because we support mission. We supported them many years ago, mga kapatid. Okay? And right now, he and his family surrendered to be a foreign missionary going to the country of Ethiopia. And praise God, another Filipino na going to Ethiopia. I don't know kung meron bang mga foreign missionaries also in Ethiopia. But for now, I think only one Filipino pa lang, which is missionary Bangkali. Aranya pa, Aldrich Aranya pala. Tayo. Okay? So, medyo pagod pa itong ating bisita ang missionary kasi nagmotor lang ito. Okay? Tawag dito kay Pastor Dinis kaninang umaga, then pulumulok, and then ngayon motor naman papunta dito. But it's a blessing na nakarating po siya sa ating church. So, we will welcome him sa ating pulpit. Okay, missionary to Ethiopia, missionary Apollos Kutamora. Amen. Maybe if you would, missionary, just give some, about some updates about yung ating slide, at the same time yung kanyang sa Katipunan Cebu. Okay, thank you. Kahit ano. Pressure na lang ko da. Okay, once again, Apollos Kutamora, dili Apollo ha. Kaya delikado ta ng word ng Apollo. Apollos Kutamora, blessing kayo. I grew up in the ministry as a pastor's kid. And the Lord called my dad to pastor in 1988 sa Bacolod del Norte. And then after 8 years, established yung gawain. Tinawag na naman siya ng Panginoon to Ipil, Zamboanga, Sibugay. And today, the church in Bacolod is with Pastor Soli Lumantas. And our church in Ipil is pastored by my younger brother, Ebenezer. And when I was in Bible College 2004 in Cebu, I was enrolled 2003, but the year 2004, nag-visit dito si Missionary Coronel and then nag-preach siya. And during sa iyang preaching, na-mention niya itong verse sa Bible sa Psalm 68:31, Ethiopia shall soon stretch out her hands unto God. That is a prophetic verse. And during the invitation, I went forward, not even telling the Lord, Lord, missionary ko sa Ethiopia. I just told the Lord, Lord, ninduta unta Lord, nung akong matuman itong prophecy, usa ko sa gigamit nimo nga nahitabo to. I just left that sa altar, and then 2005, my dad died. Ako ang nabinlan sa work. For 2 years, I pastored until I met an accident. Nabali niya akong tiil sa motor. And I was supposed to be amputated dito sa Dipolog. Pero ning hangyo mi, nakapay second option, gidala mi sa Cebu. So nabalik ko sa Cebu. And dito sa Cebu, lengthy akong recovery, so dili pwede ang mga katawan sa Ginoo walay makatiman nila. So the work was given up, and the one who took over the work is my younger brother Ebenezer. So even now, for the past 17 years, he has been the one nga nadala sa Baluhaton dito. Kami sa akong eldest na mga brother nga nadala na ako sa hospital, naka-work sa Cebu, and God gave us an opportunity
to serve the Lord in different ministries of BBC Katipunan under Dr. Army Salvaden, and now sa among senior pastor nga bago si Pastor Ken. And 2022, during the missions conference of the church, ang last nga message may gamit sa Ginoo to be the confirmation for us to go to Ethiopia. It wasn't even the message, but the title of the message. After reading the scripture, Dr. Mark Chappell prayed, and then na-flash na yun sa screen ang title sa iyang mensahe. Ang mensahe was, "What are you waiting for?" And it was very clear. And so, after pag-yun sa invitation, may singit pag-yun siya, ingon siya, wait, if God is calling you to the foreign field, right after the service, talk immediately to your pastor and make yourself accountable. Kay base na iban rin, ipanawag na mo sa Ginoo, sa Pastor Leonard, wag kabalo ha, pagpahibalo mo. And so, I talked to Pastor Ken, and then he-commissioned me sa BBC Katipunan to be missionary sa Ethiopia, August 28, 2022, and nadawat me sa ABC the following year, February 2023. But tungod kami ang nadala sa youth ministry sa Katipunan, along with my brother and others, kami ang senior leaders, and teacher po ko sa Bobby's Christian Academy, ang sulti ni Pastor Ken is I had to finish all my responsibilities first. So wala na rin ko maka-step into deputation, so I was delayed for 5.5 months. Human sa akong school sa Babius as teacher, and then ang pinaka-major nga event sa youth ministry is the Youth Congress. So na ako dito, afterwards, ay kami naka-deputation good. But I obey the man of God, and the Lord has been so good also. Nakabawi po mi sa among delay sa deputation. There are times nga upat ang schedule sa Sunday, karon usually tulo. And then there are times nga Wednesday, na Thursday, na Friday, yesterday night, na ako Saturday, dito ilang Pastor Eugene, sa ilang mga young people. And then karon ang blessing pag yun is na nakapahulam na kong motor after 17 years nga ako nagmotor tungod aning deputation. Nagbalik kong practice automatic. And karon naay motor, ang blessing is I can go during regular days to different churches and meet the pastors. And also, mas na-cut off ang akong travel time and also ang kanang gasto tungod sa motor. Blessing kaayo, gipahiluna sa Ginoo. And our desire is to be in the field, God willing, the end of the first quarter next year, that is 2025. And along with that is we made a deal with God as a family, nga Lord, tagaan ka namog mga kalag, tagaay may Ginoo og mga supporters. And so we also have this goal of 2025 professions of faith. And so wherever we go, we partner with churches kung nasa day opportunities, kaya lahi man gyud tong ma-follow up ang mga masiran sa gospel. And yesterday, God gave us 3 opportunities to share the gospel, 1 in a household, and then the next one is boarding house dito sa Tupi, and then housewarming, naka-preach ko, that's 3 times, and God gave us 27 precious souls yesterday. That makes our total from, pila naman, 1444 to 27, kamo na lang plus palihog. That is beyond 70%, that's mga 73% na Gamay na lang kulang, that is our timeline to go to the field, dili ang financial nga goal kay og kwarta ato nga murag kanus apat na makaadto ani. Just pray for us nga wherever we go sa span of time nga 5 months na hibilin namo ma-reach na mga among goal. And then kanang mahimo gyud silang pabilin gyud ang mga bunga ang atong masyaran sa gospel. Ethiopia, Pastor Dante de la Rama, one of our kauban nga pastor teacher sa Bible College dito, he went, I think, early this year to Ethiopia, and there was a gathering of Baptist pastors with the same faith as we have. Pag-abot dito, there were 17 of them, including our missionaries, nga duha, si missionary Aranya ug Bangkali. By the way, ABC na mi, so sayon ra kay timan-an. Aranya, Bangkali, Kutamora. So mag-pray mo, Lord, ang team ABC sa Ethiopia. Sayon ra kay pag-hinumdom. And there were 17 of them, and yung tanong si Pastor Dante, ingon siya, napa ba'y daghan nga wala din ni, or maura ni, 7 siya. Ingon, tubag ang Ethiopian local nga pastor, ingon siya, basically, this is all we have, 17. And Ethiopia has now, ganihan, 112 they are now at 120 million. Sa Pilipinas, 10,000 takapindiri nga churches. Sa Ethiopia, 17 ra mga kaigsuunan. And yet, they have more people than we have. And so if you would see the need, dako gihapon ang need sa Ethiopia. We go deputation with 3 reasons in mind: to ask for prayer partners, financial partners, also to do recruitment for foreign missions. Kay basig na adiri tandugon sa Ginoo para sa laing nasod. Mora ginitiman kung wala ka tawga sa Ginoo sa Pilipinas, malamang sa laing nasod.
Mara gyud na. It will, di man gyud sa Lake of Fire kay padala sa Ginoo or sa Mars. Nara gyud na. Siguro lang, kung dili diri mo support ka dinhi, o mag-work ka diri, mag-minister ka diri sa Pilipinas, kung wala diri, imong panawagan, pangayo sa Ginoo kay naagi na sa laing nasod, pangutanan Ginoo asa dapita Lord. We need more laborers for the harvest. That's the need of Ethiopia. I present to you. There's the least thing we can do about it is to pray for more laborers. There are certain individuals who are preparing to go to Ethiopia from BBC Katipunan. We have the Mastura couple. They are on deck to be missionaries. And then we have two others nga kanang surrender sila for Ethiopia. And we are happy ana nga blessing nga update. But still, there are a lot of places in the world that need laborers. We know that Jesus is the answer, right? But sad to say, there are certain places in the world they do not even know He is one of the choices. He's not even in the choices for the answer because they did not even know Him. And this is why God gave this task. We have individual responsibility for the gospel. All of us can do personal witness. We also have institutional responsibility. We have the church as a whole to do the gospel work. And we also have interdependent responsibility. That's why we go to churches and partner with churches because we help each other in fulfilling the Great Commission. Because it is Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Okay, so lita magdugay. Let's go to 1 Corinthians 15, 1-4. You already know unsay gisgutan diha. Okay? And we sing with our hymns, aning a thing. We support, we give, we pray, we do all these things. Instead of Luke, we will be using 1 Corinthians 15, okay? 1 down to verse number 4. Ako ning basahon, sundalang palihog sa inyong mga mata. The Bible says, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. As I pray, I hope mag-pray po tayo individually, that God will unite us sa iyang pulong karon. Our Father, in Jesus' name, we come to you, the Lord, acknowledging that you are the source of wisdom and understanding. You are the source, the Lord, of even the God, the strength we have, the Lord, to still go on even until this afternoon, the God. Your words are very precious, most especially the God. These are the words which by the gospel is preached unto us. And thank you, Lord, for the gospel. Were it not for the gospel, Lord, our lives have no meaning. Our gathering today will be in vain. We're just gathering for no reason. But because of the gospel, the Lord, when we pray, when we give, when we gather, when we do all these things to God, it is for what is in the heartbeat of God, souls of people, the Lord. Ang tungod, Lord, kay ang task na gihatag nimo sa church is all creatures, Lord, all nations. Tomorrow, Lord, nagyapon mi buhaton. The next day, nagyapon mi trabaho, Lord. Dili mahuman among trabaho hangtod napay gatikaw-tikaw nga tao nga wala pay Kristo sa iyang kinabuhi. It means, Lord, dili boring ang Kristohanong kinabuhi because of the gospel. And because the church is holding the gospel, the gates of hell shall not prevail against the church. Lord, Holy Spirit, move in our midst today. In Jesus' name, amen. You may be seated, please. Murag ma-confuse ko kung mag-anak ako. Ikaw na lang palihog. Ako na lang. Sige, please. Thank you. Okay, atong gisgutan karon is the gospel. Klaro kay na, di ba? The gospel has 4 elements. Christ died for our sins. Dili kay Christ died ra. There was a reason why He died. Christ died for our sins. Ikaduha, He was buried. Ikatulo, He rose again the third day. Ikaapat, according to the Scriptures. Importante kay ng according to the Scriptures. Kay kinsa ra man gud ta magwali-wali ani kung dili ipulong sa Ginoo. Tungod sa pulong sa Ginoo, thus saith the Lord, na authority ang atong gisulti. Kay according sa Scriptures. Okay? And gospel work is an active work. It is not a passive work. The church is on the go, on the offensive, because it has the gospel in her hands. Okay? So there are 5 words here, makita nimo, statements here from chapter 15,
that will tell us nga active ang responsibility o duty sa gospel. Number one, the word I declare. Ingon si Pablo, I declare. The gospel should be declared. We should not be silent about this. Kinahanglan ipadayag ni, and that is active work. Kinahanglan i-declare nimo, ipadayag nimo, ipakita nimo, make it known. Kaya dili kay magpaabot ang kuhiton ta. Yan ba explain? Okay, kaya wadyo ko na hinundom sa pila ka tuig na akong Pastor Skid, wadyo ko hinundom nga na niya sa umbalay, niya ingon nga, Pastor, explain rin ko sa kalawasan. Wala yun. Kami yun nang hanto, nang hatag trucks, di ba? Kamu, wala mo diri kay panghuit kay nangari mo diri kay nangutanan mo wala oy. Naagi mi adto ninyo, mi-declare ninyo, right? So still the work is to declare. In the Bible says, if thy gospel be hid, it is hid to them that are lost. And that verse is very sad. Why? Because if you hide the gospel, wala nimo nag-hide ni Pastor Leonard. Wala nimo gi-hide sa Ginoo, wala nimo gi-hide ni Brad ug ni Sis. You hide it from the ones who need it. Imagine dunay padulong nako nga tigulang uhaw na kay gnaong. Nya nakoy bat sa butilang tubig nga bugnaw kayo. Kung mangayo ginis nanay ay taguan ako ni. May nangayo si nanay. Kapangayo niya sa dong na kay tubig ko. Sorry kay nay, kay wadyo koy tubig nay. Pero mag-pray ko nimo nay nga sa paglakaw nimo sa unahan makakita kag tubig dito. Agoy si nanay na collapse, na dehydrate, patay. Nabidyohan, video mo ni, live mo ni. Gi-post sa Facebook. Unsa kay mga comment ninyo? Unsa kay mga caption and share ninyo? Mayon kay mo good job. Basta tingali mo sa kasano, malikas mo na ako, malikas mo ninyo. Tungod sa inyong kalagot, naanagod na ko ang solusyon sa kauhanan ay ako pa yung gihikaw sa iyaha. And she died. Christians, this is our duty, our solemn duty. If we hide the gospel, we hide it from the ones who need it. And there is nothing more crueler than that, more cruel than that, more harsher than that. And sometimes we dwell in our being saved, we have the righteousness of Christ, dako na kita nas nung galingon, maayo ka ita, and yet if we hide the gospel, we hide it from the people who need it. We are the most cruel kind of people in the world. We have the answer sa ilahang problema, and we hide it. The next word here is I preached. Ingon si Pablo, I preached. And preaching is an active work. Usa sa mga pinakakapoy nga buhat sa pastor ang magwali yun. Because according to study, 1 hour nga mawali ang pastor is equivalent to 8 hours of office work. Ang kakapoy. The burden pag yun, nga pulong pag yun sa Ginoo, you are representing God in His Word. Unya, ang pagwali pag yun sa pulong sa Ginoo, kay dili ni siya out of the abundance of our hearts, but according to the heart of God. Unsay nasa kasing-kasing sa Ginoo, ipadala nga ito ninyo. Trabaho nato ang preach the gospel. And I'm talking here to the men. Everyone can do personal witness. There is personal witness. Everyone can do that. There are also printed ways to share the gospel. We have gospel tracts. In our Bible, sa likod na ay plan of salvation, di ba? But you know what? Preaching is only given to men. That's why we need men to stand up. Men learn the gospel, learn the word of God, be filled with the Spirit, be filled with the wisdom of the word of God, because sa ato ara gihatag ang trabaho to preach. Not to the ladies. Kung tagaan mo siya, mawali po niyo eh. Kaya ang pastor, inigwali diri, pag uli sa balay, ang asawa naman sa ni mawali. Pero mga kaisunan, the men, learn the word of God, because kita rin gitagaan sa trabaho mo preach. Yung kinsa man day mawali di ay, kinsa man day atong tagaan ng mga Mormons, yung si Pablo, I preach. Muna ang ato ganing kugihan, magtuon ta para makawalit as pulong sa Ginoo. The next word is give, in which also ye have received. Yung si Pablo, inyong nadawat. Nadawat ang sa kabutang, tungod kay dunay naghatag. The gospel is supposed to be given. Because otherwise people will not be able to receive it kung hindi nato ihatag. And giving is active work. It means we have to sacrifice time. It's supposed to be atong think for ourselves because we go to the area and give the gospel. Sometimes we have to sacrifice our reputation. Kay mawali kay skilled sa karsada. Madalag trumpa, madalag megaphone. Yun yung kasi magkawabang sa trabaho, uy, wali-wali, pastor, binangan ka, di ba? But we have to give the gospel. The next word is stand. And wherein ye stand, ang maing balita ato ning barugan, mga kaigsunan.
Usahay, grabe kay ta ka-passionate, musulti sa mga politikanhong mga inclination sa Facebook. Di ba? Sa itong political stands, ato passionate kay ta, nag-away gud sa mga pastor. Mga Kristohano, agubang testimony, tungod lang kay nag-away sa ilhang manok nga kandidato. But if there is something we should stand on the gospel. Paul said, even if angel pa mo arin ninyo and preach another gospel, let him be accursed. Ani implied na bisag ako, inigbalik na ako, o niya, dili na mo akong idalan yung mga gospel, ayaw mong tuon ako. Usara gid ang gospel, Christ died for our sins, according to the scriptures, and that he was buried, that he rose again the third day, according to the scriptures. Why lain? That's why we have to stand, because all the major doctrines of the Bible point to the gospel. Why do we believe the authority of the Word of God? Kaya unsa man kapusahan nato pagwali sa pulong sa Ginoo kung walay authority ika sa pulong sa Ginoo? Why do we believe in the virgin birth? Why do we believe in all of these doctrines? Because they all point to the gospel. If there are other people who will bring us bag-o nila nga mga tuluhan, make sure if it hinders the gospel, that must be wrong. Because ang mga sulti sa pulong sa Ginoo nag-point gyud para i-propagate ang gospel. Next word, verse number 3, I delivered. The gospel must be declared, preached, given, stood upon, and the gospel must be delivered. Kinsa nag-order ninyo pag 10-10 sa Shopee? Ning smile, sakpan. Nilang taptas kamot. Nag-order mo, ning abot na, wala pa. Pag ning abot. So nagpaabot mo. Wala niya ito China. Wala sad. Nagpaabot mo nga naman. Kay ingon man i-deliver sa inyong doorstep or sa asang address ninyo gihatag. Inana ang gospel, mga delivery boy o delivery girl tatanan dire. Nagpasabot, atlo gining ipanghatod kay mag-deliver man tani. A soul winner or a missionary is one that delivers the message that delivers. Muna trabaho. Ito magtanga-tanga ani kun dili atlo gining ihatod sa mga addresses sa mga tao. Deliver. And would to God nga tagaan ta at matag-adlaw sa paghimo nato ani og safe delivery. Pwede natin mag-pray safe delivery sa tanan. Sa una mga mabdos raman. Oh. Kung nagtrabaho ka sa GNT, i-pray ninyo yung bana kung trabaho sa shopping as tagag safe delivery. And sometimes we deliver sa gaw tagag ingon si Pablo, brethren, pray for us that the word of God might have free course and we will be delivered from evil men. While doing muna ito safe delivery atong i-pray sa mga missionary, mga soul winners, mga pastor, nga ma-deliver gyud ang mensahe ngadto sa mga tao. Now, what is this gospel? Christ died for our sins. Why? Why should Christ die for our sins? For the wages of sin is death. Kaya ang bayad sa sala kamatayon. Unya ang problema, kung kita'y mo bayad, may impierno man ta. Kung ganahan dyan kayo ka mabayad, sige, adto ka sa impierno, quits na mo sa Ginoo. Natagbaw na yung kalagot sa imong sala. Impierno po ka sa hangtod. Pero lisod man kaayo. So in order for sinners not to pay themselves, somebody else should. That's why Christ died for our sins. Aron dili kita ang mubayad, di ta ma-impierno. But wala na human ang mensahe sa gospel diha. He was buried and he rose again the third day. Why should Christ be buried and rise from the grave? Ngayon ang Biblia, for the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. And how could Christ give us eternal life if He did not conquer the grave? He had to rise from the dead. And because He did, He can give us life. He can give us life everlasting. That's the message of the gospel. Ingon sa John 3:16, whosoever believeth in Him, kinsa nang whosoever? Whosoever means me. Manay kanta niyo ganiha. Whosoever surely meaneth me. It means ako na. Mga kaigsuunan, ingon ang John 3:16, should not perish. Pero dili kutob lang diha. Isumpayan og but have everlasting life. Should not perish in hell, but have everlasting life in heaven. Kompleto gid na. Kay dili pwede katungara. Should not perish in hell. Nya.
Ayos, naluwas na ko, di na ko matog impyerno. Sugot mo, di ma-impyerno, di po malangit. Sugot mo na. Katunga ra, di na ka ma-impyerno. Pero di sa ka malangit. Ari ra ka sa kalibutan, hangtod sa hangtod. Sugot mo na. Unya, akong edad, 500 million na, nagkiyang-kiyang gapon ko. May pa na impyerno na. Nalata na imong tiyo sa diabetes, buhi gyapon ka. Stage 4 imong cancer, ipito nimong amto sa kasakit, buhi gyapon ka hangtod sa hangtod. Unya nanganak ang mga tawag huot ta ning kalibutan na excuse me ha. Apon salamat in taon no nga ang kaluwasan di lang nga di maimpirno. Di pud magabilin diri. Kundi dadon sa Ginoo sa himaya. That is the mercy and the grace of God. The mercy of God is we deserve hell, He kept us from hell. That is God's mercy. God's grace is we do not deserve heaven, but He will bring us to glory. All of this is because of Jesus Christ. He died for our sins that He will not go to hell, and He rose from the grave so that He can give us the gift of eternal life. And thank God salvation is a gift. But all gifts do come with a price. My wife gave me this watch. Di siya mutugan kung pila gig. Panipila akong kita na sombrang 5,000 ni. Bench. Iyan yung gift na ako sa among wedding day. At that time, sa iyang finance officer sa construction company, she could be earning mga 600 plus nga minimum wage sa Cebu. Apilag pliti, back and forth, 3 rides sa morning, 3 rides sa gabi, at ibutang net niya nga income every day is 500. Pila ka days niya gitrabahoan eh? 10 days. 10 days siya matawag sa iyo, mo 3 rides sa rush hour sa Cebu nga traffic, abot sa office, mga before 8, kay malate na, trabaho siya atiman sa mga kwarta sa ilang kumpanya, mag-connect sa mga bangko, o sa mga kinsa pa ng mga supplier nila, kay finance lagi siya, dapat di ba sipyat to the point, ang kwarta, stress, kaya siya, anong trabaho niya, tutukan siya na ako niya, uli siya gabi eh. Iyan ang gibalik, 10 days, kakapoy. Ako, chill ra kay ko, dawat limpyo, nananayin ko yung rilo. Di ba inana ang regalo? Libre na ako nasuot na dawat ang regalo, but it came with a price. Pero dili ako'y nagbayad sa presyo. My wife did. For 10 days. Mga kaigsuunan, libre ang kaluwasan. Dili tungod kay wa ni bili, way presyo. Bilhon ka ini. Pero salamat nga dili kita ang nagbayad sa bayronon. Si Kristo ang nagbayad sa bayronon. Ug mao nang libre ta nakaangkon aning kaluwasan. Ug kung kining kaluwasan relo ni, daghang pwede mo luwas nimo kay daghang maka-afford og relo. Kung ang kaluwasan NMAX, daghang gyapon pwede mo luwas nimo kay daghang makapalit og NMAX. Kung ang kaluwasan house and lot, pwede kaluwason ni Cynthia Villar o ni Manny Villar. Kung ang kaluwasan jacket, luwason ka ni Willie Revillame. Pero ngano man gyud nga atong wali gyud wala may laing ngalan gihatag ialom sa langit aron tawo maluwas. Ngano ang regalo sa Ginoo kinabuhi na pinaagi ra man gyud ni Jesus Christ nga atong Ginoo. Nga naman siya ra gyud nakapalit aning regaluha. Siya ra nakabayad sa bili ani, sa presyo ani, mao nang siya ra pud usa ang makahatag ani, way lain. This is the gospel. And if the gospel is the only way for people to be saved, then we should do something about it. Kung usa ra gyud ang dalan paingon diri sa liberty, unya mangita ang mga tao sa liberty, asa ni may tudlo? Dito sa katong padong sa Tihol? Ngaliko? Ingon gyud nimo, mao ra gyud ang dalan diya, ay gyud liko ha, kana ra gyud, mao ra gyud na. Mao ra gyud ang dalan maabot diri. So kung mao ra gyud na, mao ra gyud mo na imong isulti. Di ni mo libog-libog ng tao, di ba? Mao ra gyud ni ang may balita, klaro kay sa pulong sa Ginoo. Nga si Kristo rin ang dalan, kamaturan o kinabuhi. Kanya kay usara man ato ning paninguhaon nga makatulto sila ani. Kaya natultulan naman nato. Salamat taon sa Ginoo na nagtultul nato eh. Kay hangtod wala tultulin, nangatalang paghihapon hangtod ron. Pero salamat nga dunay nag-faithful og share sa gospel mga kaigsuonan. Ug dunay mga butang sa Kristohanong kinabuhi, mga saad sa pulong sa Ginoo nga attach sa gospel. Na kung wili ka involved sa gospel work, sa buluhaton sa Ginoo, for the furtherance of the gospel, you would not be able to experience these promises.
Naay mga promise sa Bible nga dili maklaim sa ubang mga Kristohanon, unasan kay wa sila kabalo sa saad. Unsa man pag-claim ka mga kabalo? Mao akong advice ninyo. Basa-basa pug Bible pag may time mo. Practice kabalo mo kung sa mga promise ma-claim ba. Napoy mga blessing sa pulong sa Ginoo nga attached sa obedience. Nga kung buhaton nimo, sundon nimo, panalanginan ka. Yang sama niyo pag-claim sa panalangin, may kabaloon sa i-obey. Mo nang lagi basa-basa tag Bible pag may time mo para mo di buhaton din ako ni. Ako ning buhaton kay. Mo nang ituluan kita nga magbasa kita Bible, may nagis pulong sa Ginoo naman. Unsa man pagka-experience fully sa Christian life kung wala ka kabalo sa pulong sa Ginoo and the Bible says God hath given us all things pertaining to life and godliness. In other words, life and Christian life. Natanan diri. Nindot ang kasuanong kinabuhi kung kabalo ta sa pulong sa Ginoo. But most especially, ang pinaka-central nga anthem sa pulong sa Ginoo is God, and this God, itagaan ta niya gospel. Kaluwasan. Maura gina magisunan. And so, the message this afternoon is, it shall be given in missions. It shall be given. Ganahan ta tagaan, no? Sige ganahan tagaan diri. Pitok-pitok man yung mata. Ganahan kita anang tagaan ko, di ba? Tagaan ta. Saan na sa Ginoo it shall be given, but there are certain things you have to do. Number 1, get on your knees and it shall be given. Get on your knees and it shall be given. For the cause of the gospel, we should get on our knees. In other words, we should ask the Lord. We should pray. Una, ask for the heathen. Ask for the heathen. Ask of me and I shall give thee the heathen for thine inheritance. That's the next slide. And the uttermost parts of the earth for thy possession. Ihatag kuno sa Ginoo ang heathen, but all we have to do is ask. When was the last time you really mentioned somebody in prayer that they will be saved? When was the last time you prayed for your teachers, students? Or teachers, your students? Or you prayed for your loved ones? If blessing kaining prayer, powerful kaining prayer, then we should use it sa pinaka-importante nga butang. Kaya sayang atong tanong sa pag-ampo ka talagang, Lord, kailangan ko bagong sanina, Lord. Kailangan ko i-buy spiritual sa akong anak, Lord. Those are important things. We may need those things, right? Pero kung blessing nindot kayo nga privilege ang makag-istorya sa Ginoo, mangayo sa Ginoo, mag-ampo sa Ginoo, din ato ning i-grab nga opportunity sa pinaka-importante pong butang. Ang kaluwasan sa mga kalag. Kaya sa mga daghan na kay sanina, unya na nga impierno sila. We should get on our knees seriously for the gospel. Ask for the heathen. Number 2, ask for the harvest. Ask for the harvest. Matthew 9:37 and 38. Then Jesus said, then saith he unto the disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Christ laid upon them the reality. Yun siya, the harvest is plenteous, but the laborers are few. That's the reality. And so he gave them a solution. Sa ingon niya, pray ye therefore. O siya mingon, go! Ingon siya, ampo. Because ang uban paralyzed man, di man kaadto. Pero bisan kinsang Kristohanon, mag-ampo man. Last Sunday, and for many years, past few years back, nag-celebrate ang katipunan sa 938 Sunday. Familiar naman, no? Because of this, Matthew 9:38. This was introduced a few years back, nga all you have to do is mag-alarm ka 9:38 sa morning o 9:38 sa gabi. In sound off sa alarm, all you have to do is pray for more laborers. Just bow your heads a little bit, or just when you are driving or you are doing your daily business, just stop a little bit and say, Lord, please send more laborers to the harvest. If you do that 60 times in a month, nakapray ka for laborers. Right? Kaysa what you can gihimo. Pwede ka mag-drive ka, you can pray for laborers. Samtang na mali kang isda dito, gano'n nagka-pray for laborers. Ang gihatag nga solusyon ni Kristo is pray, because anywhere, anytime, we can do it. And it works. Sa kamo lang mapila ka tuig, sige pray anang, Lord, more laborers for the harvest. Kami ni mismo, ampo mi, Lord.
Send more laborers for the harvest. Pero kung kami manggani Ginoo, ang may padala Lord. Willing rabi sa mga to orang Ethiopia nami. Sige na mong ampo. Mahadlo ko rin mo ampo ay kaya basig ka mo ipadala. Kaya mo lang Ginoo, ikaw may naka-idea. Lakaw. Kuyawan. But the least we can do for the gospel's sake, for the harvest, is to pray, mga kaigsuunan. So pray, therefore. The Lord of the harvest, He will send forth more laborers in harvest. Atong imong example kini nga text, si Pastor Leonard. Atong tawag ko siya Boss Leonard. So, okay ba, Pastor? Si Boss Leonard, nasa 50 ka hektaryang basakan. Humay. Ang iyang trabahante, usa, di ba? Tulo na kabuok. And so, oy, tingani na. Amen, boss. Yes, boss, tingani na. Lakaw mong tulo ka, aniha to yung tanan. 50 ka hektarya. Sige, boss, excited ka sila. Pag-adto dito, alas 9 na sa gabi ng uli. O, anong nagabianan mo? Ang alang, boss, dako kayo ito, tulo rami kabuok. Yan, naguto mo kayo mong naong. May nangaon, boss. Uy, kayo, mulingkuran pa na mo ng 10 minutos o kaon. Dagan may maani, anak. Wala ko nangihi, boss. Sakit na yung pangtog, kung mangihi pa ko, gansi kay tani. So karon nga inasabta nila nga tulura sila nga dako kay trabaho. Unsa kay na silang heart? Unsa kay ilang isulti ni boss? Boss, sigurado juga boss kami rin tulo ato. Bahalag tunga lang among sweldo boss, kalta silang boss. Para maka-hire kag laing tulo para unumi. Kaya na burden sila, kaya nakita nila kay dito man sila. Dako kay harvest unon, tulura man sila. Di ang ilang prayer karon ni boss, magpadalagdaghan pa para matabang. Sakto, dili gid nato ma-appreciate unsa kadako ang gibugat-bulaton sa Ginoo unless we start doing it. Kaya kung masulayan nimo na imong nasiran sa gospel, imong silingan nga sa pamilya, uy, 700 man ni ka pamilya ning ang barangay namo. Di na mo ni madala ni Mrs. kami duha, uy, mentag na ay padala ang Ginoo diri nga mo kanang mahimo extension church gini dinhi para mo reach out ani, di ba? That is what the verse means. Why? Because there is also the loss of the harvest. Ang ani dili ni kayo sa katuig nga tiktuhikan ra nimo nga napa na diha, sunod tuig napa na diha. Dili oy. After 5 days or a week, malata na. So kinahanglan sa di pa mahitabo na nga malata, madaot siya. Kinahanglan human. Why do we need more laborers? Because people die. There will be the loss. One of the saddest verses in the Bible is this: the harvest is past, the summer is ended, and we are not saved. Mao unya nay kilak sa mga tao sa impyerno na humana ang ting-ani, wa mi maluwas. When we could have done something about it, and the simplest thing we can do is to pray for laborers. Pray for the harvest. Otherwise, the harvest will be lost. Yes, boss, humana na boss. Pila man? 30 ka hektarya. Unsa man naman itong 20? Waste. Lost. That's why we should seriously pray for more laborers. Nganong alagad sa Ginoo mag-ampo man gid yung mga people nga di makayab ang believer. Kaya kung magubain yung kinabuhi, potential na mga laborer sa harvest. Kulang na anong taron, kulang na gani, makuhaan pa gyud. Nganong mag-ampo man ginalaga sa Ginoo nga kamo magtiay ni magbulag ano man, nangaluwas, nangabaptis noon, nagubang pamilya, unsa testimony nato sa mga silingan. Nganong walihan ta magtarong sa trabaho, magtarong sa eskwela naman. We are representing this gospel. Amen. Kung mga guba ang atong kinabuhi, nang inahang nang idahang trabahante na nga, nangundang pagyod, nang backslide pagyod, namiya pagyod, samot ka kulang. That's why we should pray for more laborers. Amen. And then ask for the Holy Spirit. The Bible says, if ye then being evil know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him? Kinsa ang pinaka-importanteng kuyog nato, atong gikinahanglan sa atong pagpangabi o kalag? Ang balaang Espiritu. Kay bisag usa ka master pa nimo ng gospel, sa kahanay pa nimo, intelihente ka ma-explain ana. Ang trabaho sa balaang Espiritu mo ni, He reproves the world of sin, righteousness, and judgment. O kanang tulo mo na atong pag-preach sa gospel, pag-share sa gospel. So di asultihan sila nga makahasala sila. Walay matarong, wala bisag usa. Apan Christ became sin for us, that He might be made the righteousness of God in Him. And if they will
make decision for Christ, what happens is that they will be spared from the judgment. But if they will reject Christ, then they will face the judgment. Di ba? Kinsa man trabaho mo kung pasabot ang mga tawhana sa about sin, righteous judgment. Trabaho na sa balaang espiritu. Mga naamar na okay na. Mga na. Kung wala balaang espiritu, mag-uyo na. Nagsuwining may kaniyadto dito sa kwan. Mga na. Tay, ang kuno ikaw makasala. Dawaton si Kristo. Lagi ito pagnipaninti. But unless the Spirit works, convicting that heart about sin, righteous judgment, walay pulos niya itong kabatid manulti mga kaigsunan. Manin si Pablo, wala ko miadto ninyo sa kabatid na ko panulti, ingon siya, but by demonstration of the Spirit and power, ingon si Pablo. Amen. If we need the Spirit, do not leave Him when you go out and bring the gospel. Ask for the Holy Spirit. Jesus said, go ye into all the world and preach the gospel. Go ye and teach all nations. Pero ingon pag siya, misingit pa siya, ingon siya, ay sa mula dayon. Tarry at Jerusalem until ye be endued with power from on high. Panglakaw ka mo, sa gilin ng kasunan, ato nami, ay silakaw. Paabot sa mo sa Jerusalem. Hangtod na puno mo sa balaang espiritu. And so they waited 10 days more. Pentecost happened. And God empowered His church. And even today, the result is resounding because they waited, because there is the need for the Spirit to empower those that share the gospel. Ask for the Holy Spirit. And it shall be given. Number 2, give and it shall be given. Level 1, get on your knees. Next level is give and it shall be given. Luke 6:38, give and it shall be given unto you. Una, ang promise is the provision shall be given. Philippians 4:19, but my God shall supply all your need. Kinsa ang gisara na? Those who participate in the work of missions, in the work of the gospel. Even kanang verse nga, I can do all things. Di na sa basketball, ha? I can do all things. Dili. Ang context anak kuyog sa Philippians 4:19. Kay doon ay Pablo, yung mga kaubahan nga nag-minister sa gospel, naghimo sa buluton sa Ginoo, panahon nga hayahay, lisod, nakakat-on siya sa tanang kahimtang, nga kontento siya mahimo na kung ang tanan tungod ni Kristo nga hatanaw kusog. Si Pastor Salva, 92 years old na, ang kasing-kasing mga kalag gihapon. Nung nahangtod karon gibuhi pa sa Ginoo, mahimo gihapon niya nganuman because of the gospel ministry. Backslider niya, I can do all things through Christ. Isa ka botilyang grande, hurot na kuni, I can do all things through Christ. Dili na mo yung gisgutan diha, uy. Ministry ang gisgutan diha, the gospel ministry ang basta participate lang ka sa buluton sa Ginoo, bisag kapoy na kaayo mga kaisunan, mahimo gihapon nimo, tingala ka. Murag dai efficient ba? Extra strength. Mahimo maghapon sa bunog na magkita, mahimo maghapon, human maghapon, kaya maghapon. Na naman maka-claim man ka sa I can do all things, mahimo man ka sa buluton sa Ginoo. The provision shall be given, Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kining mga panginahang igadugang ra kaninyo. Pero unsay kondisyon duha? Seek ye first the kingdom of God. And I believe this means, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world. That's world missions. For a witness to all nations, appeal ang Pilipinas, local and foreign missions. And then shall the end come. Do not tell me you seek first the kingdom, wala kay pakialam sa gospel sa kingdom. For those who truly seek the kingdom, make sure that the gospel of the kingdom reaches to every soul. We should strive together for the faith of the gospel. Maning kamot tag may maninguha kitag maayo magtinabangay ta aron nga katuuhan ang maayong balita. Nakana inigbarog nato mutuog sila kay tinuos tong mga kinabuhi. Nakita nila ang kalipas ng kinabuhi nga nangausab ta. When you say you seek first the kingdom, make sure that you are helping that the gospel of the kingdom reaches the whole world. How we can give? Ikaduha, and His righteousness. Dili po ta pwede maghisgot og righteousness sa Ginoo without the gospel. Paul said, I am not ashamed of the gospel of Christ. And he gave 3 reasons why. Una,
For this is the power of God unto salvation to everyone that believeth. To the Jew first and also to the Greek. Iwali gina ka siya kay maora gid ni mensahe gyud nga makaluwas ni bisan kinsa magtuo. Ni ikaulo pag kinako ni usaran ni kabuo. Jump ta sa ikatulo. Ikatulo nga reason ingon siya, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men. Siya iwali gyud na kay bahalag biyayon ko nila, bahalag batuon ko nila, bahalag unsaon ko nila. Ako gining iwali kaysa makit-an ako sa kaadlaw sila, matubang sila sa Ginoo sa iyang kapungot. Pili. Because there is a day coming nga kining Kristo nga the lamb becomes the lion. This Jesus, which means salvation, becomes the judge of the whole earth. And all the earth shall stand guilty before Him in that great white throne judgment. Ug anang adlaw diya sa kapungot sa Dios nga mohukom sa mga makasala, wala na gyud manalipod nila. Wala na mga bugado nila. Sinasabi Mitras, karon na po sa chance. Di na ako na ikaulaw. Bahalag ilusaon ko nila kaysa makit-an ako sa kadlaw sila, madunggan ako, ingnon sila sa Ginoo, depart from me cursed into everlasting fire. But mind you, some of those will be our loved ones. So we should be unashamed of the gospel. Ikaduha nga reason ingon ni Pablo, ingon siya, for therein is the righteousness of God revealed. So I should preach the gospel kay diha sa gospel gi-reveal, gipadayag sa Ginoo ang iyang righteousness. Yun ang palayo. We know kinsa ta. Atong mga kinabuhi kani adto ang ganahan ato buhaton sa gidulumtanan sa Ginoo. Hiwi atong mga pangunahuna, di tarong atong kinabuhi. Apan usa ka adlaw na tulid, na usab, na tarong nga naman atong nahimamat si Jesus Christ. Amen. And if any man be in Christ, is a new creature. Nga naman, because somebody brought the word of God. Somebody shared the gospel to us. And now, what used to be that kind of life is made righteous today. Why? Because of the gospel. So when we say we seek first His righteousness, we make sure that this message that changes people's lives, atong dadon, suportahan nato, tabangan nato nga mogawas ni mga kaisunan. Kung ang saad sa Ginoo, kining tanang mga butang igadugang ra kaninyo. I will take as an example our daughter. 1 month old pa lang siya, may kuha mig 400 niya nga commitment every month for missions. Niya wala gining fail ang Ginoo whole year last year. Niya dili kami ang muhatag sa iyang missions commitment. Siya mismo kay naay manghatag niya kwarta. Antong kay early kay siya naghatag sa missions, wala min problema sa iyang mga sanina daghang kay nang hatag. Wala problema sa iyang mga diaper, kay naay mingon ako arong bulana. Imagine. Naay ning order ng perti naghanang baby wipes, hangtod garo napagod sa mga panahurot. Naay manghatag niya gatas, manghatag niya kwarta during sa iyang first birthday kay 20 months naman sa ron. Tanang gasto naman ang adlaw, iyang kwarta, dili amo, birthday gud niya. Kung wala siya gatas o sa diaper, tagnakit sang kwarta mong gamiton ipalit sa iyang mga panginahanglan, iya, mga kaisunan. Just a week ago, ingon si Miss, love blessing kaayo, naning hatag og 2,000 ni Alitia. Kung maging hatag na to, sabi, may pangbatag. Kay naa siya commitment sa missions. Wala pa sa dahi sa Ginoo siya. Nga say makauna ako irresponsible po ng amano. Pwede ko kahinuno nakapalit ko sa nina sa kong anak. Wag ko kapalit. Wag ko kahinuno ning palit ko gatas sa kong anak. Akong kwarta wala. Kay naam sa dako sa commitment. Si Miss dako po commitment. Ipalit pa namo na kausan ni adto mi dito sa SM kay panahon na mag-stroller na siya. Kaya pwede balsahan ra gud giro ni sa syudad. Lain na pod. Kita mi to kalam. Induta ni oy maroon nga stroller, pagtanaw sa presyo, mga 7,000 po. Si Miss, palito na ito ni. Yung atong commitment sa mission, naku magkahiyo. Sige lang, ampo lang ta. After pila ka days, nag-meeting mi mga senior leaders sa youth ministry, dito gihapon sa SM. Pag uli na mo, sakay mi speak up, gihatod mi sa mga kauban nga engineer pa ingas balay. Tayo sa church mi nagpuyo. Nawag na mi, kuya, salamat kayo sa pag-uban ni paglibre niyo panihapon. Sa.
Yablihan niya ng itong matabon sa pick-up sa likod. Pag-abli ning gawas ang maroon nga stroller mga igsoon. Wala mo gasto. Giuna lang namo ang among commitment sa mission. And sometimes very sacrificial. Just to give you a hint, just last year, kung among whole year sa mission kaming tulo, tagsara ta ni Mrs. karon og iPhone nga latest. Nanatan mi NMAX karon. Unya tanan namong support sa sulod sa ABC, di man ginamo tandugo na o tanang GCash dito na sa Ethiopia gamiton. By faith mi nag-leave diri. Pero wa gid mi pasagdahi sa Ginoo. Tinuod na all these things shall be added unto you. Kung di na mahitabo sa kinabuhi sa mga kasuhanon, dili gyud sala sa Ginoo. Naagid nato ay kulang ta sa pagsalig sa Ginoo. Kaya kung atong unahon, if we supply for the need of God's cause, you will give God a cause to supply your needs. Promise mo na niya. The provision shall be given. Number 2, the proportionate shall be given. As I give and it shall be given you, good measure. Dunay sukod, dunay proportion. There is the amount basis. If you give sparingly, you also reap sparingly. If you sow bountifully, you also reap bountifully. There's also the attitude basis. Some give out of necessity, some give grudgingly. Pero unsay attitude sa Ginoo? Cheerful to whom? Unsay attitude sa Ginoo? He loves those who cheerfully gives. Gusto mo nga nindot ang kinaiya sa Ginoo nato? Tarong nga itong kinaiya sa paghatag. And there's also the abundance basis. And God is able to make all grace abound toward you. Amen. And having sufficiency in all things may abound to every good work. Nga nung kinata mo hatag mga kasuhanon faithfully, aron panalanginan ta. Kaya kung panalanginan ta, mas dako na tagmahatag. Unya kay mas dako na taghatag, mas dako na matag panalangin. Kaya huwag mahimo aning buloto na. O visionless gutan. Pangutana mo pa sa Leonard, kung say gusto niya may tabuan ng Marvel. Yung sama na magkahitabuan ng tanan, nga money answered all things lang, basta mga butang lang, kwarta may kinahanglan na. Asa man ito man, mga solicita ni Gobernador kay, ni Mayor kay Budagan man eh. Dili, oy, kita, may gamiton sa ginoo kita mga luwas. Give, and it shall be given. The proportion, ang sunod, letter C, the pressed down, shaken together, and running over shall be given. Wala ni gi-attach sa ask. Kini nga saad gi-attach sa Ginoo sa give. Kung mangayo ko tayo 1,000 Lord, makadawat ko 1,000. Pero kung muhat na ko 1,000, way sukod ang balos nako, sakto? Lord, tagay ko usa ka sako Ginoo nga humay. Oh, di nakabaton ko usa ka humay. Pero kung itanong to nako tanan, way sukod ang ani. Nakuha ninyo? Ngayo, kita kay nga man Ginoo mangayo ta. Pero hatag ta kung gusto tang mas daghan tag madawat. The pressed down, shaken together, and running over shall be given. So, pa ta maluwas, ang atong prinsipyo, pamugas, gini pamugas. Takto? Ang sa meaning, ana, make sure yun ito, inigulian ni makadala yun bugas. Sakto, manay meaning sa pamugas, di ba? Bugas gini ako, ba? Kaning kamot yun, parang pamugas gini. Kaya gusto ka, iniguli ni mo, may bugas sa dalawang sa pamilya. Sakto? Pero kung luwas na ta, ang meaning sa pamugas, mamugas ta para makaani ta. Mamugas gini ako, Brad, hatag jud ko, Brad, para sa mission kay pamugas niya ako. Kaya gusto ko kung mga anak ko sa kaadlaw mo, ani sila ani. Bahalag dili kita mo ani atong mga anak. Ang musunod nga henerasyon ni nga church, mag-enjoy sila sa blessing sa gospel because we gave. That's level 2. Let's go to level 3. Go, and it shall be given. Go, and it shall be given. Pag-start na mo, pag 2023, pag-start na mo sa year, mo na gina ang year nga madawat nami sa ABC, mo deputation nami, mo resign nami. Sa karon na mong standby sa lababo, ning sink in na gid sa amo, missionary nami. Kasi magpatuo sa sink, ning sink in na gid lang, missionary nami. Unsa na ron, ako'y anak. Mga nakay na si Mrs. Mo na gid ni. Lord, unsa man na may Lord? Ang amo yung devotional dayon, pag New Year, January 1, kining a verse, yatag sa Ginoo. I gave Ethiopia for thee. Lord, mag-unsa namin sa Ethiopia, Ginoo? Ang desire nako is I will be able to multiply myself in the locals para sila mangadto sa ilang villages. Ang sa next verse, ang sa ingon sa Ginoo,
Therefore will I give, next slide, therefore will I give men for thee. Apollos, tagaan ka na kung mga lalaki dito nga imong ma-train para mahimo mga pastor, mga preacher. How about our needs, Lord? I will give people for thy life. You know what? Wherever we go, gi-facilitate sa Ginoo, ay mga tao gipanggamit sa Ginoo. Nga may nakabsan sa mga panginahanglan. Makahulam kog motor for 7 weeks now, libot-libot na ko sa Mindanao. Blessing kay mga kaigsuonan. May mga people gipang-aray sa Ginoo wherever I go, nga ipahiluna gitaw mi sa Ginoo. Pero kining tanan, di gyud na ko na maklaim kundi mga to Ethiopia, right? Oh, di hatag sige Ethiopia na ako. Inara ko sa Pilipinas, hatag sige deputation ako, tayo katuig na. Di ka na may tabo. Unya ka na yung sa Ginoo, mga anam siya mga men nga matrain nako dito. Di ka na may tabog nara ko dire, sakto? The key is to go. Di ba? So I have to go. Go and it shall be given. Una, whatsoever is right shall be given. Matthew 20 verse 4, and said unto them, Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right, I will give you. Trabaho mo sa akong parasan, kung unsay angayan nimo ihatag nako. This is the same God that says, Thou shalt not muzzle the ox that treadeth the corn. Ang Ginoo was sa mapadala siya o magbubuhat, di niya pasagdan mga kaigsuonan. He will provide what's right for them. And then one time I questioned this verse sa Ginoo. Lord, ngano lagi sa una, Lord? Pag pioneering ni Papa, pioneering gagmay kami Ginoo, nalagi duha ka adlaw, Lord, sa di mi kakaon, straight gid way kaon anay. O sa Lord, mangga ang pamahaw, Lord, di maasid imo tiyan ana. Kasi manginas mi kaninikad, Lord, di amo sabuan, mano tayo imong pagkaon. O sa Lord, kata sa paglubi, mulak mi ka ng mga lahing, mo tayo imong kanon. Makaagi mig landahan, mga imig kupras. Tinuod di mga kaisunan. Lisod kaayo sa ministry. Nay panahon, pero nay mga panahon sa padong, adto ko sa simbahan dong, kaya tuko rin mig tigumanan, yuta pa, mag-pray ko dito dong. Unya, kung na gani mo tuk-tuk diri manghatag og kwarta or manghatag bugas na to, adto ako dito nya, kuhita ko ina nga, naanay, i-provide na sa Ginoo. 2 ka oras ako siga na magsun. Nag-ampo pugod sa dito ba? Kaya mong gihapoy bugas niya abot. And this happened many times. Ako may look out sa balay. Ano niya abot? Ayo, mo ni balay ni pastor. Oh, unsa man day ma'am? Wala ambot na kayo magitandog mo sa Ginoo, among kasing-kasing nga dalaan ni bugas din he. Ano agan na yung sirit ito mga kaisunan? Martaman pa yun sa gawas, agan na yung kupain na si kampuan po diya pa, kaya nanay bugas. Nanay kwarta pa. And we experience God's provision, miracle, even sa di na mo dam sa daghang mga bangi, we do not kanang expect inato ang buhaton sa Ginoo. And every time mo tindog si Papa muwali unsay gahom sa pagtuo, unsa katinud ang ginumutubag sa pagampo, unsa tinud ang pulong sa Ginoo sa gamhanan ang ginumutuog ko. Diha mi pronsit palingkuron ng mga pastors kid. Sige siya passionate kay muwali si Papa, mayon ko sa kaadlaw magpastor sad ko. Muwali sa ginana kay tinuod ang Ginoo. Ang abang pastors kid, buka mo rin pastor bahala mo diha. Pero ako mga isunan desire gyud nako sa gamay pa ko muwali jud ko sa pulong sa Ginoo kay tinuod ang Ginoo. And then God made me realize that the primary provision for the ministry is not finances. It is faith. Amen. And so when we were young, itudluan mi sa Ginoo sa gahom sa pagtuo. Kay bisag wa kay kwarta sa nakay pagtuo, things can be done. Amen. God can provide. Apollos, I provided faith sa imong first before the money. And now, God has been blessing akong mata wala sa kwarta. Tuwag yapon sa Ginoo kay natudluan mi sa bata pa sa Ginoo gid mo salig permanente mo tanan. Go, and whatsoever is right shall be given. Sunod, go, and whatsoever is requested shall be given. To those God has called and chosen to do something for Him, for the ministry, for the gospel's sake, mo na insulti, ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you. For what reason? That ye should go. And what? And bring forth fruit. And that your fruit should remain. And then I promise, ang sumpay na yun, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it you. Pero sa requirement, go. Unya, kung mangayo ka, muhatag ko ba? So, maadto lang ka. Kabantay mo lahi, yun kung ang pastor mo ampo. Amot lang yun.
Dugay naman yung gusto nga sa Ginoo. Lahi gyud ang pagampo ko, ang pastor imong pampo, pastor iampo ko, pastor ani. Lahi gyud mo tubag lahi gyud ang tubag sa Ginoo, kabantay ka. Kasi kada person yung paningkamot Lord, taong Ginoo. Pero naagi favors alagad sa Ginoo kay ning obey sa go. Na kung siya mangayo, tubagon sa Ginoo, nya kita sino ginampo ani? Usa ka ampo ni pastor na naman dayon. Kay ning obey man sa go. Namunga man. Ikatulo, whatsoever is readied shall be given. Kumuadto taon sa giandam sa Ginoo, ihatag niya. But the requirement is to go. God told Elijah, wala na mo chirit ang brook chirit. Na nagsirit. So hawa diha, go to Zarephath that belonging to Zidon because I have commanded a widow woman there to sustain thee. Kung sa gibuhat ni Elijah, he rose up and went to Zarephath. Indeed, to alidto ang giandam sa Ginoo nga widow woman. Namunit og duha ka stick kay magluto sa katapusan niyang harina o gamay tulo sa mantika. Ni mga mata na dayon sila. We know what happened. Elijah survived. The widow survived. The child, the son survived for more than a year. Because the man of God who was told to go, kay nag-andam ang Ginoo widow, miadto siya mga igsoon. Imagine kung wa mo ato si Elijah. Patay si Elijah. Patay ang widow. Patay ang bata. Walay mahitabo nga revival sa Mount Carmel. Unya Biblia mingon ang nag-ampo para mabalik ang ulan si Elijah ra ba? Hangtod wag ulan dapat ron sa Israel. But the man of God obeyed. And what was readied was indeed there. Kung gitawag mo sa Ginoo no para ma-mission mo, local or foreign, mo na ni mensahe para ninyo. Kung nahadlok mo adto kay akong pamilya unsa na halalakaw lagi. Tanaw sa blessing kung mo go ka. Di ba we have ask, give, and go? Tanaw sa Leonard mi obey sa panawagan sa Ginoo. Nganong moari gyud sa diri ay? He came here and God gave him askers. Gitagaan siya mga tao katambayayong sa pagampo. And God gave him givers to help with the work of the Lord. And karon dili lang siya usa ang mugawas kung mga abig ug kalag. God gave him goers. Because first of all, ingon ang Ginoo go and he went. That's level 3. Go and it shall be given. All of this for the gospel's sake, mga kaisunan. Shall we pray? Our Heavenly Father, Lord, your word has been given. Seal everything spoken, Lord, because we have an enemy against us, the God, the accuser of the brethren. Thank you, Lord, Pastor Leonard and the family, the God, your dear people in this place, Lord. Do great things in their midst, the God. As through the years they have been supporting the cause of the gospel, Lord, bless them, dear God, so that they can do more, the Lord, for the gospel. Thank you for this opportunity, Lord. We glorify you in Jesus' name. Amen. By your hand, Father, we thank you for tonight. Thank you for the challenge. Especially Lord, for the reminders that, Lord, we need to get our knees. We need to give. We need to go. And Father, you prepared something for us. Things that are very, Lord, very special.